गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज जून 24 मंगलवार जाना आज दिन टॉप 10 ट्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जहां द्वारा जेबे जे कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। चलंतु आउट न करे वर्तमान खबर ऊपर नजर एका संगे पेट्रोल बढ़िला 4 टंका। ईरान और इस्राएल रे मध्य जोरदार युद्ध चली भितर अध्यक्षित तेल रे दाम भयंकर भाव में बढ़िबार लगी। ईरान उपर इस्राएल जोरदार आक्रमण करिछि जहा प्रभाव रे पूरा विश्व रे पड़िछि। सुना और रूपार दर रेट बढ़िछि जहा द्वारा भी पेट्रोल दर मध्य बढ़िछि। खाली शेयर बाजार रे चहलिछि होइछि ताहा तळ उपर बे सांघातिक प्रभाव पड़िछि। खास करी भिकारी पाकिस्तान एबे पुणी कांदिलेनी कारण पेट्रोल दर सांघातिक भाव में बढ़िबार लगी। सूचना अनुसार पाकिस्तान दर एबे 262 टंका रे पहुंचिलानी। तेल पई पाकिस्तान ईरान उपर निर्भर करे हेले एबे ईरान रे मध्य ईरान उपर सांघातिक आक्रमण करुछि। तेणु ईरान तैल उत्पादन बाधाप्राप्त होउछि जेहेतु देश संकट भितर गति करुछि। तेणु अशीत तैल रे हुई बढ़िबार लागि। स्थिति एमिति पाकिस्तान को पूर्व जेते टंका रे तेल रप्तानी करुथिले एबे सेते अचानक वृद्धि करुछि। जेहेतु ईरान तैल दर वृद्धि करुछि तेणु पाकिस्तान रे भी हठात तैल दर वृद्धि पाउछि। कुहा जाउछि राताराती पाकिस्तान सरकार तेल दर बढ़ाइछन्ति जहा फल रे सीधासळख खाउटिंग उपर एहार प्रभाव पड़िछि बोली जणा पड़े। आपनक शहर रे केउ एबे तेलर मूल्य रहिछि ता कमेंट करी निश्चय जणांतु। कमेंट कला बेले आपन जिल्ला और शहर नाम उदे निश्चय कमेंट करी जणांतु। परवर्ती खबर विभिन्न योजनार लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। लक्षपति दीदी को सम्मानित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसंता 20 तारिख में ओडिशा आसुचंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री स्वागत शेष होइछि। समस्त प्रस्तुति खनिज संपद रे भरपूर ओडिशा 1 नंबर राज्य में परिणत हेबो। एथिपई होइथिबे विभिन्न योजनार प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे बोली राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल कहिसेंती। प्रधानमंत्री गस्त नै आयोजित सांबादिक सम्मेलन रे मनमोहन कहिसेंती प्रधानमंत्री को 11 वर्ष एवं राज्य सरकार गोटे वर्ष पूर्ण करिसेंती। ओडिशा रे सामग्रिक विकास प्रधानमंत्री भूमिका गुरुत्वपूर्ण। निर्वाचन पर ओडिशा को षष्ठ थर पई आसुचंती प्रधानमंत्री। ऑपरेशन सिंदूर पर ओडिशा को प्रथम थर पई आसुचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भुवनेश्वर रे विमान बंदर रु एकी छकरु राजभवन जयदेव विहार गस्त नै प्रधानमंत्री जनता मैदान को गस्त करेंगे। एही रूट लाइन रे फील्ड विजिट करी सुरक्षा जांच करी एचपीजी मुख्य शासन सचिव प्रधानमंत्री को गस्त प्रस्तुत नै समीक्षा करछन्ती। प्रधानमंत्री षष्ठ थर ओडिशा गस्त रे आसुचंती। एथरम केंद्र सरकार 11 वर्षर हिसाब रखिबे बोली मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री श्री कुमार नरेंद्र मोदी कहिसेंती। परवर्ती खबर एवं जीवाकू पड़िबनी आधार सेंटर घरे बसी एमिति करंतु ए सब अपडेट। भारत पई लोकंक पाखरे अनेक डॉक्यूमेंट रही आवश्यक। जदि आमे एही डॉक्यूमेंट विषय कथा हेबा तेबे एथिरे पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस राशन कार्ड पान कार्ड एवं आधार कार्ड मध्ये अंतर्भुक्त जहां आपनको प्रतिदिन केउठी ने केउठी आवश्यक पड़िथे। एथि सब मध्यरु आधार कार्ड हेउची भारतर सबठारु अधिक व्यवहृत डॉक्यूमेंट जहां द्वारा देशर प्राय अधेरु अधिक जनसंख्यार आधार कार्ड अछि। स्कूल कॉलेज रे प्रवेश करबा ठरु आरंभ करी सरकारी योजना रे लाभ नेबा पर्यंत आपनको एहा आवश्यक। अनेक समय रे लोक माने आधार कार्ड किछि सूचना भूल भाबरे प्रवेश करूचंती। सेगुडी को परिवर्तन करिबा सेमानंकु आधार केंद्र जीवाकू पड़िबो नै किंतु वर्तमान सेमानंकु आधार केंद्र जीवाकू पड़िबो नै। एही सब घरे अपडेट करि परिबे। वर्तमान लोक माने केवल आधार कार्ड रे ठिकाना अपडेट करि परिबे। ऑनलाइन सुविधा पांती। बाकी सूचना अपडेट करिबा पई सेमानंकु आधार केंद्र जीवाकू प्राय जीवाकू पड़िबो किंतु एबे लोकंकु आधार नाम जन्म तारीख एवं ठिकाना अपडेट करिबाकू पई किंबा अन्य कोन सूचना अपडेट करिबा पई आधार केंद्र जीवाकू पड़िबो नै बोली सरकारक पक्षरु सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर रथयात्रा को नवीन पट्टनायक को आमंत्रण करछंती। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पुरी रे व्यापक विकास संभव होइछि। तांको समय रे श्रीमंदिर विभिन्न विकास संभव होइथिबा बेले परिक्रमा प्रकल्प मध्ये वास्तव रूप नै परिछि। जेउथिरे एथर मध्ये रथयात्रा को नवीन पट्टनायक आमंत्रण करबा को आछंती श्रीमंदिर वरिष्ठ सेवायत माने। सेमाने आज अपराह्न रे नवीन निवास रे पहुंची नवीन को आमंत्रण करछंती। पुरी रे विकास पई तांका आवेदन को केबे भूली हेबो नै बोली सेमाने सेवायत माने कहिसंती। वरिष्ठ सेवायत रविशंकर प्रतिहार, काशीनाथ महांती, गौरहर प्रधान, दामोदर प्रतिहार, कृष्णचंद्र पंडा, नारायण खुंटिया, अवकाश पूजा पंडा, भुव मोहन पूजा पंडा, अस्मित मेकाफ, हरकृष्ण महापात्र, कैबल्य बराला समेत बीजेडी सांसद सुभाषिष खुंटिया नवीन पट्टनायक को भेटी श्री जीव रथयात्रा रे शामिल हेबाकू आमंत्रण करबाकू आसिचंती। परवर्ती खबर जनगणना पई विज्ञप्ति जारी। जानतु कोन पचारिछि आपनकू। केंद्र सरकार देश रे 2027 मसिया हेबाकू थिबा जनगणना पई तो गेजेट विज्ञप्ति जारी करछन्ती। एही घोषणा करी केंद्र गृह मंत्री अमित शाह कहिसंती 2027 मसिया जनगणना करा जिवो एवं एहा दुईटी पर्याय रे करा जिवो। एथि पई प्रत्येक स्तर रे लोकंक ठाରୁ सूचना निया जिवो। एहा मोबाइल एप्लिकेशन व्यवहार करी डिजिटल माध्यम रे करा जिवो। घर घर बुली जनगणना करबा पई 34 लाख सर्वेयर एवं पर्यवेक्षक को नियुक्ति करा जायछि। एहा व्यतीत 1.3 लाख जनगणना अधिकारी को नियोजित करा जिवो। एही सब अधिकारी जनगणना संपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करिवे। एही जनगणना जाति मध्ये पचारा जिवो। एहा डिजिटल माध्यम रे करा जिवो। एथि पई मोबाइल एप्लिकेशन व्यवहार करी डिजिटल माध्यम रे करा जिवो। एने मंत्रालय कहिछि जे दुईटी पर्याय रे हेबाकू थिबा जनगणना प्रथम पर्याय घर तालिकरण एवं घर गणना करा जिवो। एथिरे प्रत्येक परिवार रे आवश्यकता स्थिति संपत्ति एवं सुविधा संपर्क रे सूचना ग्रहण करा जिवो। एहा परे द्वितीय पर्याय रे प्रत्येक
ଘରେ ଥିବା ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଜାତିରେ ଜନଗଣନା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହି ଦେଶର 16ତମ ଜନଗଣନା ଏବଂ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ 8ମ ଜନଗଣନା ହେବ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟର ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ଯେପରି ଲିକ୍ ନ ହେବ ସେ ନେଇ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। କମିଲା ସୁନା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଅଛି ଆଜି ସୁନାର ଦାମ। ଲକ୍ଷେ ଟପିପାରେ ସୁନାର ଦର। ଜୁନ 17 ଅର୍ଥାତ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁନାର ଦର ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,01,510 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି 1,01,680 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏଥିରେ 70 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 93,050 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 93,200 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 150 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏହି 18 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 76,140 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 76,260 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 120 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରୂପାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। 10 ଗ୍ରାମ ରୂପାର ଗ୍ରାମକୁ 11,990 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 12,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁନା ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 365 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ ଜିଓ ସିମ୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ସହିତ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିବ ମଜା। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଦେଶର ନମ୍ବର 1 ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ। ଜିଓର 47 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ୟୁଜର ବେଷ୍ଟିଂ ଅଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର କୋଟି କୋଟି ୟୁଜରଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଜିଓ ଲିଷ୍ଟରେ ଶସ୍ତା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଉଭୟ ପ୍ଲାନ୍ ଉପଲବ୍ଧ। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ଥଲି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଜିଓ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଯାହା ଗୋଟିଏ ରିଚାର୍ଜ ସହିତ ସିମ୍ 365 ଦିନ ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଯେବେଠାରୁ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି ସେବେଠାରୁ ମୋବାଇଲ ୟୁଜରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଙ୍ଗ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଥିବା ପ୍ଲାନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏବେ ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇ ସାରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ରିଚାର୍ଜ ଟେନସନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଜିଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଓ 365 ଦିନର ଶସ୍ତା ଏବଂ ଚମତ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ରିଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ସେହି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ଟି ହେଲା 3,569 ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍କୁ ନେଇପାରିବେ। ଜିଓ ଏହାର ସମସ୍ତ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ 365 ଦିନ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି 3,569 ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଜିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନମ୍ବର ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 365 ଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ରିଚାର୍ଜ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରିଚାର୍ଜର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଇ ଜିଓର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଏହି ରିଚାର୍ଜର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁନ 20ରେ ଆସିପାରେ 20ତମ କିସ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ଟଙ୍କା ଅଟକିବାରେ। ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜୁନ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 20ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କିସ୍ତି ଜୁନ 20, 2025ରେ ଜାରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ପଠାଯାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 19ଟି କିସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନାକୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଇକେୱାଇସି ଭଳି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 20ତମ କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇକେୱାଇସି ବିନା କୌଣସି ଚାଷୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟତମ ସିଏସସି କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା pmkisan.government.in କୁ ଯାଇ ଓଟିପି କିମ୍ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଇକେୱାଇସି ପୂରଣ କରି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଗା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା। ଆଜି 964 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସଦନର 964 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସର୍ବାଧିକ 907 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ 563 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ 62 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ 143 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 22 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ 117 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର 29 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଓ 10 ଜଣ ଟ୍ରେସର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। 17 ଜଣ ବୈଧ ମାପ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଓଜନ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଜଣେ ଆକାଉଣ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5 ବର୍ଷରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 28,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 9ଟି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। 5 ବର୍ଷରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ହିଁ 964 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଗଣା ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ମହଲତ ବର୍ଷେ ବଢିଲା। ମାଗଣା ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବା ସମୟ ସୀମାକୁ ଭାରତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟପତ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ବଢାଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ 14ରେ ସମୟ ସୀମା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ 2026 ଜୁନ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 3 ମାସିଆ ଓ 6 ମାସିଆ ମହଲତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଥିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ କରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଲାଗି UIDAI ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ବି କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ମାଗଣା କେବଳ ନାମ, ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଲିଙ୍କ ଭଳି ବିଷୟ
नंबर को अपडेट करिपाबो किंतु मोबाइल नंबर केवल आधार केंद्र गुडी को अपडेट करबा को कुआ जाय परबो बोली जाना पड़ी। बस यह थिला आज टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। जदि आपण मान को हम वीडियो भल लागि वीडियो को लाइक करबा सहित वीडियो को संगना सहित बहु मात्रा शेयर करंतु। आपण जदि हम चैनल पे नुआ अछन ताले चैनल को एबे सब्सक्राइब करी आखर दिबा बेल आइकन को दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जादरे जे भी जे कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण मन हम चैनल माध्यम रे सर्वप्रथम पाई परबे। ब्यूरो रिपोर्ट डिनो जोडिया।